দেখা যায় কেন কি ভাই तेरा क्या होगा कालिया? कमरा में आवा। रुह तुमके तीनटा के तुम्हें 3 जन थिला बोली हरा पिटी देलो जानछो ना भाई गुटे मास टाइम दियो भाई तुम्हें 3 जन के जाको देखबी हरा बुझी देबी तोर कथा তুমি আছে কি বসে টাইম নে না A few moments later. ଗୋଟେ ମାସ ପରେ उठाइए ना उठाइए ना। হ্যালো হরে মেঢা মনে সেদিন না পিটি দেলো আজি চিনি পারছো তো কে ফোন করছি ভাই সেদিন পিটতে নেই যে মাসে টাইম মাংতা যে ফোন করছি নে কোথায় ଦେନା ଦେଖ କି କହୁଛି କି ହେଲା ବେ সেই ময়দান কে আসো ভাই ହଁ ବେ ତୋର ଯଦି ଆହୁରି ଖାଇବାର ମନ ଅଛି ଯାଉଛୁ ବେ और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है। মুই আসি গলি ভাই কোথায় তো কো সময় নেই আমার পাখে জলদি কো আয় জলদি लेकिन एक सेकंड अच्छा ठीक है। नहीं मैं गाली नहीं दे सकता फैमिली देखती है वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं ऐसे ऐसे गाली दूं ना। क्या बोलूं मैं इस पे? মাস্কর মেহনত গেলা মরি যাও বে